हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे? तो भाई हम दोनों बंदे ठीक है। तो भाई आप लोग के लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ। ओके, अभी पोजीशन ले रहे हैं वर्टिकल मारने के लिए आर के। भैया लोड क्या लोड होता है? रोड होता है भाई 7018 2.5। ओके, अब मारो वीडियो को।